السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بجميع متابعي قناة محمد الفيلالي. إذا اليوم إن شاء الله غادي نصحوا المكون الأول من الفرد الثاني الخاص بالسنة الثانية إعدادي مسلك دولي. Donc on va commencer l'exercice 1. Donc la question 1 répondre par vrai ou faux. Et puis on va correcter les phrases qui sont fausses. Donc, بالنسبة للجملة الأولى les cristons de basalte sont tous de grande taille. يعني أن بلورات صخرة البازالت فهي كلها كبيرة القد. إذا هذا صحيح أم خطأ؟ Le gabbro الصخرة اسمها الجابرو est une roche formée au niveau des zones de subduction. يعني أنها تتشكل على مستوى مناطق التمر، يعني مناطق التقارب. La troisième phrase l'éruption effusive يعني الانفجار أو الاندفاع الانسكابي سو كاركتيريزي بار اللافا فلويد، يعني انه كيتميز بواحد لافا مائعه. Dans les zones de subduction, le volcanisme est de type explosif. يعني في مناطق التمر كيكون عندنا النوع ديال البراكين كتكون انفجاريه. اذا سنبدا التصحيح على بركه الله. Les cristaux de basalte sont tous de grande taille. C'est faux. Pourquoi? Parce que les cristaux de basalte sont de différentes tailles, ou bien d'une taille variable. Donc on a des cristaux de petite taille et on a des cristaux de grande taille. Donc c'est faux. La deuxième phrase. Le gabbro est une roche formée au niveau des zones de subduction. C'est faux. Le gabbro est une roche qui est formée au niveau des dorsales océaniques. يعني كتشكل على مستوى الذروات المحيطية وليس على مستوى les zones de subduction. L'éruption effusive se caractérise par un lave fluide. C'est vrai. Donc toujours, l'éruption ou bien le volcanisme effusif est caractérisé par un lave fluide, alors que l'éruption explosive se caractérise par un lave qui est visqueux. يعني لزجة. La dernière phrase. Dans les zones de subduction, le volcanisme est de type explosif. C'est vrai. Donc toujours dans les zones de subduction يعني في مناطق التمر كتكون البراكين كتكون ذات نوعية انفجارية. Alors que dans les dorsales océaniques le volcanisme est de type effusif. كيكون النوع ديال البراكين في المناطق الذروات المحيطية يعني مناطق التباعد كتكون براكين انسكابية، يعني ما عندهاش واحد الخطورة كبيرة بزاف بحال الانفجار. صحيح؟ دونك voici les réponses devant vous، يعني الأجوبة ها هي أمامكم. واللي ما فهمش شي حاجه كما العاده انه ما ينساش انه يطرح التساؤلات ديالو في التعليقات، وحنا ان شاء الله في القريب العاجل اننا غادي نردوا عليه وغنجاوبوه. صحيح. دونك هذا الدرس هذا فهو خاص بالبراكين وخاص كذلك بتكون الصخور الصهاريه، يعني لي فولكان plus les roches magmatiques. Donc c'est quoi les roches magmatiques? Ce sont des roches qui sont issues de la sont issus de la production d'un magma ou bien sont issus d'un magma، يعني اللي جدنا انطلاقا من الصهار. الماغما هي الصهار. Donc maintenant on va entamer la deuxième question. Donc il faut définir les termes suivants. Donc on a trois termes: un volcan, une faille et un magma. يعني غادي نعطيو التعريفات المقابلة بالنسبة لهاد الثلاثة ديال الكلمات. صحيح. عندنا بركان ثم فالق كنسميو لا فاي، وعندنا ان ماغما هي الصهار. Et la troisième question, donnez à chaque définition le terme qui le convient. Ça y est. Donc nous avons donné la définition et vous on va donner le terme correspondant. Donc la définition 1, roche magmatique, c'est une roche magmatique à structure grenée se formant au niveau دي دورسال اوسيانيك، يعني واحد الصخره كتمتاز بواحد البنيه محببه وكتكون على مستوى الذروات المحيطيه. اذا ما اسمها. لا دوزيام ديفينيسيون ماغما après la perte des gaz، يعني عباره عن صهاره فقدت الغازات. اذا ماذا او ما هي او ما اسمها؟ صحيح. دونك غوش magmatique à structure grenée se formant au niveau des dorsales océaniques, c'est une roche qui s'appelle le gabbro. Le gabbro. Magma après la perte des gaz, c'est la lave.
هي اللافا. صحيح؟ دونك سي لا لاف. راه بسيط للغاية. إذا بسيط فقط يجب عليكم التركيز، يعني لا كونسونطراسيون، ما تجاوبوش بسرعة، ديما تريت وعاد دير الجو. ديما التريت كنصحكم بانكم تبقى تريتوا عاد تجاوبوا، ما تسرعوش في الاجابات ديالكم. Voici les définitions. Donc, un volcan, c'est quoi? Donc, un volcan est un relief généralement conique, يعني عبارة واحد الشكل تضاريسي مخروطي الشكل، par lequel s'échappent des roches en fusion. يعني منه كتخرج واحد الصخور دائبة ومخلطة ميلونجي افيك دوطر éléments، يعني مخلطة بواحد العناصر أخرى، يا إما سوليد أو غازو، issus de l'intérieur de la terre، كتجينا من باطن الأرض. La faille est une déformation tectonique discontinue، هي واحد التشوه تكتوني انكساري. C'est une cassure affectant les roches rigides، يعني واحد الانكسار كتخضع له الصخور الصلبة، accompagné d'un déplacement relatif، يعني مصحوب بواحد التنقل نسبي دي دو كومبارتيمون انسي كريي، من ذاك الكتلتين الناتجتين عن الكسر. Et la dernière, le magma. Le magma est un mélange des roches، واحد الخليط من الصخور الدائبة اللي كتجينا من باطن الأرض mélangé avec des gaz. Ça y est. Donc voici les définitions, il faut prendre par cœur pour bien répondre aux questions. Donc nous avons terminé la première partie, c'est la restitution des connaissances. Donc le vidéo prochain, Inch'Allah, on va commencer et continuer la deuxième partie, c'est le raisonnement scientifique. Ça y est. Donc, merci de vous. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. Merci et à l'autre vidéo, Inch'Allah. Merci. Bon courage.